अगर जितेंद्र चौधरी का पांव भी छूना पड़ेगा, आपका राजा पांव छुएगा। Democratic way the dialogue khaidi, yes. We shall be always for the welfare of our people, for the welfare of state. Kajo jaga yakung rom daga kori. Nini je borom, nini je status. O jaga tumson. That your people love you, we also respect you. So you should not fall from that position. You maintain that principle. Abu no ani koi. Noiter September Jonta Montro Tauta Tei Bubagra Sakaze Nangkai Tabukni Yakung Pan Serong Pasinai Oma Hike Sete Tongi Malia Nei Sawi Boa Gasha Bin Statement Nukasar Abono Ti Nang Tam Sanai Nangbo Knaka Amdi Sakai Mai. Now, personally, Bobaito ani kono ani tamukia na kori ebong Bobaito age amuti khaino different issue, different development regularly nasung je actions khaito ani view sangsao bini view sangsao ebong ang je view srimani bonobo je sajago kono jagan jamuti khai negat khai manibang naya anyway bokaisa principal ideology tu even party khayo ang tai ge sabu khai itu common issues for development, common issues for the hum cry of the people of the state and very particularly our Tiprasa people. O jaga to kono enmity kari bo bini sajak nutui lamatui development nayo o jaga ani wan sumung tongo omunil amati ang khaini nayo mul kogungkha bhai khaisum chini dofani chini hasteni as a whole chini entire state ni welfare khaini. That is the fundamental question. Enkai o jaga জরা কাইসাও যখন নুখা ও যখন পয়লা কাইসা স্লোগান রেখা যে পয়লা জাতি উলব জাতি আবুনি উলব জাতি ওরা কোনো পার্টি খাইয়ঙ্গিয়া আনুব সাকাবো না দি জিতেন বাবু আং fed up with the political party. I was once belonged to the Congress party, which is a national party and ruled this country more than 60 years. But koi ebong bo je family hoite pai bini borom ganang motayong thangjak bini bufa one of the nicest person agin nai ideologically bobai phelai mano hoite basung but late Maharaja Kirit Vikramanikka Bahadur, one of the nicest gentlemen. Ebong angbo anis kupongkha bobai personally interact khainani binno thangai slainani afro Tipramota Supremo খুব চাই শিলংত আমন নুগি afro কারণ বত অনেকগুলো আছে খা যতনি কুসু abuni ulo bini buma যখন abo MP afruang state minister Delhi thangoi bini bumani residence ang Delhi thangkai na waisawai nei thangoi bini invitation thangka Delhi thangkai chungbo sanan nangani ka suk abongo anohon jiten babu मेरा घर में आ जाओ pork खिलाएंगे महारानी अपना हाथ में बनाएंगे ang thangai paisung chao ang saka এবং that was the relation was for the development bo MP Congress approvo power tongo bo MP bonotlangai bang thangka ang jagao Arjun Singh
अब যখন হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার এসআরডি ভেরি পাওয়ারফুল মধ্যপ্রদেশ নিয়ে আগে চিফ মিনিস্টার তো নাই ব এই বিনিবুমা অর্জুন সিংহ একদম ফ্যামিলি হাই নগো বরফ দিলাং থাঙো আনো এবং আফ্রো ত্রিপুরানি অনেক প্রজেক্ট ন বিনি থ্রুতে ভাইকেশন খাইমান নাই বছর নাগো আম দেখানো রিলেশন তিনি ডেভেলপ অংখা আইডিওলজিক্যাল আবদং ফানো ফাল্লাই ফানো খাই বিনি পরে পলিটিক্স ফাইখাবো ओंखाय बिनि एकटा रिच लेगासि ताइ पास दङ किन्तु बानो साका आई एम फेड अप आई became the president of Tripura Pradesh Congress but I found this party will never do that justice to our people ang afro bono saitongo na without politics how will do the in this present system of our country this system nung tamukai kai nung samtang nai ekta nini democratic country without politics nung khamia bele kaje political party must be a positive and that political party with democratizing the total system je democracy no tai karak khai nung weaker underprivileged tai under mane flourished marginalized community nung develop khai nai sung Tripura hawo jini past yes once we are majority once our Tripura Maharajas they rule the state it is fact अब केबो deny खाइया किंतु ओ once Tripura majority state but Tripura majority kingdom tamni bagui tini minority onka tamni bagui borok asuk backward onka abo discuss kan thangka onek kok maslai nei ebong o jaga o hoyto ei nini debate mano but in one point we must admit je o jorao chung chini Tripura sarong no educationally culturally chung politically chung aw khaimalli enlightened khaimalli ya chini is a simplicity chini ei tamohin nai ignorance chini je literacy krui because of that we are exploited taune bagi o kriyongkha taune bagi kriyonggia o dibito thangiya phano o dibito thangkhang khai khorokja sanai rajarok school khuloglia rajarok mokol kiyog liya kebo hinnai tai baksa hinnai jana কিছু খাইকা বেলে ও এমবিবি কলেজ ন ফুনুং নাই মহারারা বীর বিক্রম কলেজ ন ফুনুং নাই বিবিআই স্কুল ন ফুনুং নাই কেবিআই স্কুল ন ফুনুং নাই আবার আমনি উলোব আর্গুমেন্ট দङ যে ও বীর বিক্রম কলেজ ও যখন খাইফুরব খরকসক চিনি ত্রিপুরাসা স্টুডেন্ট নাই দङ বা কেবিআই এমবিবি এই নিনি এই উমাকান্ত तुलसीवती धर्मनगर बीबीआई स्कूल रग चिनी खरकसे Tripura परिमाण का कारण Tripura हमसयो स्कूल रंगिया काजे देयर आर इन फेवर और अगेंस्ट thousands of अब arguments दङ so argument ने argument खाके पाई अबंगिया we must be positive and very much practical je abo chung gosi nai je chung jodi afroni sime jodi chung educated ongkang kai enlightened ongkang kai chini population komong phano chini tabok je Tripura hani je obostha ongka bongi kham example is a Gulf country UAE
Qatar, Saudi Arab. Once upon a time, those countries were very, very much underdeveloped. এই যে তাবক যে শেখ রক রি ক্লক ক্লক আবো খা মানে আবো খাই বেদুইন হাই তামনে চিহ্ন আবো অর্থাৎ বেদুইন মানে আগে রক মরুভূমিও যে উটনি পাল পলগইন বরক আবুনো বরংনি আবো কাজে ও চিহ্ন বরং আরক্ষা আসুক তাবো পুরো রিচ ইউরোপ আমেরিকা থাঙ্গই আসুক অ্যাসেট পাইও পেট্রো ডলার বাই পেট্রোলিয়াম নে জারই কিন্তু বরফ তাপন্ত ও বেডিউইন যে তংমানি বরফ উট পালক নাই আবু নাই আকারে এখন দ্যাট ইজ দেয়ার সিম্বল কিন্তু সাকনি লুকরংনো বরফ এডুকেটেড এম্পাওয়ার্ড খালাইকা তাবো সৌদি আরব কাতার বা ইউএই অরনি পপুলেশন নি প্রায় 3 times 4 times ওরা বরফ দং ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ নিনি এই মিয়ানমার থাইল্যান্ড তাই গুবুন আবনি বড় থাঙে বরফ দং বাট the land and administration is under the control of the Gulf people, Qataris, under the control of the মানে দুবাইয়ানস ও জায়গা নি পপুলেশন 4 time 3 time অংফানো ফরেনার্স কিন্তু বরংনি পাওয়ার ন বরংনি রাইট ন সাগিমানিয়া সিং ত্রিপুরা বাহাই নংমান খামু जों जुदि आफ्रो आमते खाई जुदि एम्पावर्ड खाई उंगलिया एनीवे दैट इज द पास्ट ओके ताबक जों माइनॉरिटी जेसुक फनो निनि बुखाबो खामो आनि बुखाबो खामो लेफ्ट दंथुं राइट दंथुं आबो तिनि जारा मथा खाइनाय आईपीएफटी खाइनाय बागे टिउजस खाइनाय बरक सिमी आमतोई जे खामो आया आनिबो खामो किन्तु वी आर नाउ part and parcel of a democratic country. जों जिनि इंडियन कन्स्टिट्यूशन गसिना जा और जे पपुलेशन नि इनफ्लेशन अंका একটা জরা পর্যন্ত যারা जों আবন গসিনাখা ও জরা তামো 31 মার্চ 1971 ইন্দিরা মুজিব চুক্তি আফরো যারা ফাইনাই legalized ani যেমন রাইট বরংনি রাইট নো जों গসিমানিয়া কে ও পপুলেশনের বিসিঙ্গ যদি जों ডেমোক্রেটিক্যালি जों কাইসানি ডিমান্ড নো जों যদি চুবা মেনে যেমন एग्जांपल যে ককবরক তো 1400 বছর চিনি ত্রিপুরা রাজারক শাসন খাইকো ককবরক দং আফরো আবো রাজন্য ভাষাইয়া स्टेट लैंग्वेज हाइया खाइतो उज्जयंत पैलेस नीरमहल माताबारी आबनि बुमुं ककबरक मुइमान खामु उज्जयंत पैलेस बिसिंग नयंगमा बिसिंग रिसा रिगनाय गरिया मामितानी हजागिरिनी मोराल तंखामुं क्रुई because during the period of our Tripura Rajas the Kokborok was not recognized, not patronized. Abu kemo sada kya umano, but this fact, je 1899 no, afro je Kokborok ni eta written form khaine bagui je chesta khaimani Daulat Ahmed bhai Radha Mohan Thakur আফরুনি রাজা যদি আপন গসি খান খাই তিনি ককবরক উড হ্যাভ বিন ওয়ান অফ দি রিচেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ আওয়ার কান্ট্রি যেমন তাবক এই মেইতেই বা নিনি এই তামহিনাই বড়ো এট সিরিয়াল খবজাক যাক ককবরক খবজাক খাম তাইসে খামুং খাইজা গিয়া এনখাই বফুর অংখা
1979 লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট যখন ফাইখা দশরথ দেব ত্রিপুরা হাস্তানি সুরং মন্ত্রী কিন্তু তিনি ত্রিপুরা এমপি MLA খরকসক only 17 out of 60 approval 60 member 17 Tripura MLA 43 non-Tripura MLA they voted for the Kokborok and Kokborok is recognized one of the state languages Kokborok by Tabok Kok Manish Abo Akashbani Salaktumo Kokborok by Tini Assembly o Kok Simanasum Abone Sikamungia. Similarly, ADC, ADC ang tasing sakaze nini land ni control ADC ni agu kori. Kintu abu bu toma kosinai bile je Tripura sa population Tripura rasta hastini sung 1/3. Kintu ADC bishingo je land abu total Tripura ni area ni 2/3. Total Tripura ni 2/3% of land, it is earmarked for the 1/3 population. This is something unimaginable, unprecedented. Sabok lekha O Bidhan Sabha Tripura Bidhan Sabha Tripura Legislative Assembly or only 17 member of Tripura or indigenous people 43 অর্থাৎ 17 নিসলাই 2 টাইম নিসলাই সে কবাং যে নন ত্রিপুরা MLA বরক আবরি হই ভোটরি হই এই আবো খাইকা okay in the democracy if you can take the other people also on board for the marginalized people, for the underprivileged people, legitimately you can achieve that goal. And tinibo tabo o kogrong na sayaway je pas nung je jagan khaimaya nung je sok phanon ni kha baka khamdi ani baka khamdi sung khaimanya and kai sung tamuma khainai democratically chung majority community অর্থাৎ democratic masses no chini legitimate demand no bono charana ni bagui bogi mati nei abong yang khai nothing will happen, everything will be just, it will go without an achievement having any result on that kaji abono no I tabung ni tamu hinai sini tinang ni bagui abono jong wangsong de dukar no de na bo anu khulna nangya bo ঠিক আছে bono hamjagui ubagra ringo hamjagui king hino hamjagui maharaja hino bo just a title practically to amti kono abu kori borok hamjagi kintum anibo kono o jagani আপত্তি করি তো জানি ব্যাপার নুকে করপশন হামজা সং যেমন আবো আনি মুসাং আনি রাংসাক গাইতে রাংসাক yang borok nusu rangsak ngeble itu bekawe rangsak onsungobe rangsak that is nothing wrong itu amu to truth je true je bo chini Tripura hasteni je rule khai thangnai o family ni khoroksa bini o dynasty ni khoroksa kaje bini ekta social status to I also respect that social status ang always o social status no angbo poramrio angbo abono amo hinnai ei manyota ri kaje o jaga ani akungurman dorkar kori yakrom khai চলিও এবং রাগ ইয়াক রবিন্দ্র সিং ফাই ও জায়গা যখন ব আং যে কোনো সামান্য কাইসিং যে এই পুইলা জাতি উলব জাতি কিন্তু শেষ পর্যন্ত
ও জাতীয়াকারই পার্টিও ফাইকা ত্রিপুরা মথা পার্টি খালাইকা ত্রিপুরা মথা পার্টি খাইই এই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডनि बागै दागि खा অর্থাৎ নং পলিটিক্স মা ফাইকা তাইসা নং যেন মানে যে পলিটিক্স খাই লাভ করি তবক এডিসিও থাঙইব বুসি খাব যে খুমলুঙ যে এডিসি ত্রিপুরা হাস্তেনি যে বিজেপি হাফাং বা দিল্লি বা নির্বাচন ফাইখাই চংমারি ফাইখাই ব্রংন থুমনানি बागै बिनि फायदानि बागै बन रिङो दिल्ली ने रिंगो जेमन अफरुल आहार का सफुरहन का दिल्ली से फोन आया है जाना पड़ेगा अर्थात दिल्ली ने रिंगो किंतु बुट थांखा अंखाय नों ताई रिंग लिया ताई वैसे बुट फाइके रिंग नाय आं आबोनो साइ दङ बुसकाङो एडिसि बुट फाइ दङ आबोनि पुरा 2028 এই ত্রিপুরা एसेम्बली बुट फाइनाय अफरुल रिंग नाय किंतु बुट फाइखाय पगै थांनाय खाइगलाक किच्छु खाइगलाक अफ्रो बनो साखा जिदन बाबू बीजेपी को हटाना होगा एवं बिनी अनेक स्पीच बो दङ को काम काम स्पीच दङ ये हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है त्रिपुरा में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा त्रिपुरा में हिंदू रहेगा मुस्लिम रहेगा त्रिपुरासा रहेगा वंशा रहेगा एक साथ हम सब रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का ये जो विभाजन का रास्ता यहाँ पे नहीं चलेगा एवरीबॉडी वी अप्रिशिएट इट बिनि स्टेटमेंट न आं तावगु आं अप्रिशिएट खायो आंखाय थांनाय विधानसभायाव जे बीजेपी ने मेचेननि बागै आं बिनि नगबोनो थांखा बानो रिंखा फायदि शिलंआव फायदि बिनि आं थांखा शिलंआव हाय आं साइसुं थांगिया बेले कारण आं जे पार्टी खालाय CPIM without the consent of my party's majority people taking the consent of my party its majority of the senior members थांखाव जागाव ठीक আছে বিজেপি ন মেচেননানি বাগুই যদি ব কুবুই কুবুই ন সন লগে রেখানখাই বিজেপি नि বিরোধী যে ভোট এই ভাগ অঙ্গিয়া খাই जों खायमान खानखाय यस आबुनि उलो गभर्नमेंट तुमां नाय जों सलायना न बिनि नेचार तामं नाय बीजेपी नि मेचेन खानखाय साबा सुगनाय साबा सुगिया that can be discussed later on with mutual respect and bini jani jani ei tamohin nai position na abu narogui intact narogui thangkhang kogongkha yes mame chennai kitu what happened nong oroni kifili phaioi tai waisa dilli ring khana no ang saya de no dilli ring nai vote phake ring nai dilli thangoi nong tamo chongkha যে নট অনলি ইন দি রিজার্ভ সিট নন রিজার্ভ সিট যে জায়গা নিনি কোনো প্রসপেক্ট করে কোনো জিতিয়া যেমন বিলোনিয়ানি এই ঋষ্যমুখ রাজনগর কুলেশ্বরনি চণ্ডীপুর পাবিয়াছড়া তারপর নিনি ও আব এই নিনি ধর্মনগরনি কদমতলা ओ जगह त्रिपुरा मथा 100% त्रिपुरा सा वोट मानफानो कोनो दिन जितिया एनी वोट ओनली 5 to 15% मैक्सिमम 20% 20% যদি एंटायर वोट मानफानो जितिया but you have put up your candidate 22 nose candidate in addition to the 20 reserve seat तमो result उनका ओ वोट डिविजन मने बागै जे बीजेपी चेन्नानी दंमानी ओ बीजेपी ओनली बीजेपी बाय IPFT 39% वोट माने ताइबिसा गबिनो केबली भाइखा बरो आइयाखाय इ ताबक जे डॉक्टर मनिक शाह बरो 10 सीट बने खम 10 सीट हार्डली 10 सीट but they own 32 seats. They have gained
22 seats more. Who's supposed to get only 10 seats? They got 22 seats. Nung jesuk phano sadi. Abo media, public, individual bebak saitongo. This is the underground tie-up between the Motha and BJP. It is the understanding, an alliance between the Tripura Motha and BJP to bring BJP back from the back door. Okay, nung okog naruglia. Kasi ani akong rumandor ka kuri. Nung 9th September nung Delhi Osaka चीनी तूफानी राइट नहीं भाई हम जरूरत है तो हम अपना हम मेरा जीवन दे देंगे, हम कुर्बानी देंगे. सब नहीं चीनी राइट रिया. Who are the culprit? BJP, RSS. ये RSS BJP तीन मणिपुर तम खाइतो. इसे मणिपुर आमुति खाइयाबो खाइख्या. मणिपुर थांगई लामका थांगई चुराचांदपुर हाँ हम कुछ करेंगे ये करेंगे से करेंगे. तमलाबुंखा मणिपुर मेटी बाय कुकिनो फुदांगई 250 बरक थैख्या गोबांखौ आबोनो कुकिनो आबोनि सोलायबो कुकिरक इम्फल बेलियो जे एसेट्स नामनानि फाइनाय 100 years अब कुकिरक ओ एसेट थाइ खेमान नाया. अशोक बरंनि बिल्डिंग काहाम काहाम स्कूल काहाम काहाम बरक जे इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़नाय मेडिकल कॉलेज पढ़नाय यूनिवर्सिटी पढ़नाय thousands of Kuki students not only of Churachandpur district ताइबो जे Kuki majority 5-6 districts ni borongni future tamongkha yongka BJP same nung phaidi Asamo nini Dima Hasao, NC Hills, Bodoland Waisa BJP ni aboni bagui ग्रुप एनो तो खाई तावैसे ग्रुप बिनो प्रमोट खायो आमो देखे नांगलायरि होई तमंग एक्चुअल डेवलपमेंट रुई सेम हैपन देयर इन द दार्जिलिंग औरबो बीजेपी नो ब्रॉक एमपीस नाम खा बीजेपी नो वोट रखा अंके गुरखालैंड रिनाय दिखा मुंगसांग गया तिनी vast majority of the Indian tribals borok notice to ya borok Madhya Pradesh nini Maharashtra Gujarat Rajasthan Odisha sabrul khaitom BJP. What is their state of affairs tini orok kono jaga ei autonomous district tongo 6th schedule tongo kichu koroi बरं 5th schedule ni je right abo porjonto violated ongi tabok thousands of hectares of land tabok nini abo tamohin nai 5th schedule hoita abo khayoi Adani Ambani ni yaga thangai goi thousands of tribal families they are being evicted from their land. Asamot ong tongo kaji o BJP bai tatung jagdane kogumka BJP ne mesandani bagui nungbai chung apro yagrom lain lekha nung finally yagrom dia kaji ani yakum romna dorkar kori ani party join khan dorkar kori but your people your followers nono hamjang nai kubang mas rai tongo kaham no educated young very agile tini BJP suno thungi tongo BJP हिंदू हिंदी हिंदुस्तान अर्थात इ इंडियानी ताई हिंदुस्तानी बादे हिंदी बादे ताई कोनो लैंग्वेज नो कल्चर नो प्रमोट खाइया नंग ब्रह्म स्मृति
বরং abo খাইয়ে ফাইদি ডেমোক্রেটিক ওয়েতে ডায়লগ খাইদি ইয়েস we shall be always for the welfare of our people, for the welfare of state. Kaje o jaga yakung rom dorga kori nini je borom nini je status o jaga tungthun that your people love you, we also respect you, so you should not fall from that position. You maintain that principle. Abo no ani koim. Sir, your party always making the allegation against the ruling party. There is a competition between Tipramot and BJP parties, cadres and leaders also. Corruption. To how to take corruption. Yes, abo to kuboi. What is the background behind of it? Abo tamo borom ganang Tipramota Supremo. O siyang man nai. Tini edisio je corruption ong tongkha. Ang bumung salia Tipramothane khorokse MLA bini against je somosto evidence ro kai faikya. Ekdom black and white. Tai এই যে ত্রিপুরা মথানি লিডার কিছু যত বেবাক লিডার ইয়াং বেবাক লিডার বেবাক ন অংখা বেবাক সুবিধা মাখে তো কাহাম নং খাম বেবাক তো সুবিধা মানিয়া only 1 or 2%. 1 or 2% খাইব কবাঙ্গো 0.1 or 0.2%. নং পাই খাই আসো তাকতে তাকতে 2 তলা 3 তলা 4 তলা নব তিনি এই 20-25 লাখ নি গাড়ি তাই আগরতলা ফ্ল্যাট নন্দনগর জায়গা বড় হইতে অথচ নিনি এভারেজ ত্রিপুরাসা বিনিখায় মুংসা করে এডিসি এলাকাও আমসয় স্কুল বন্ধং দङ এডিসি আমসয় নিনি এই লামানি অবস্থা তামো তৈনি অবস্থা তামো ফেরাংনি অবস্থা তামো লাইভলিহুডনি অবস্থা তামো মুংসা করই কিন্তু নিনি মাসা মাংনই নেতা ফেতা ओंखाय 2 तला 3 तला 4 तला दं whether এই ত্রিপুরা মথা সুপ্রিমো ক্যান deny it কাজাং তো কং সাইতম It is a smooth, sir. Last 7.5 years so sini TPAD sini bisingo TPAD haba mota go to abono bobo hai development nong do ni di mokola sakbai ta na TPAD sini ja development ongkha abo to je left front government tong khuna jang mani is a forest right implementation khaije asok rubber plantation by tin sini borok onek kaham ongkha education spread ong mani bagoi private শুধু গভর্নমেন্ট স্কুল ni private school bang ongkha private school bai ke ongba jodi public jodi thangai bin busar poti rong na pori mane angkhai eko o capacity ongkha so how that capacity is built because of left front phai jodi nini ei rehabilitation education o planning nayang khai tinong khamang de 70 segang tamu tongmani khorok sok sini ei nini MA pass MSc pass doctor engineer tongmani bebhag to mani 78 ni pore je abu najang mani abuni no tini jara university pori nai medical pori nai law pori nai sabo 100 बिसिंग 99.9% the left front government fayoi je puila generation abo group diong thun kok brok teacher ong thun kerani ong thun police ong thun TS ong thun je chakri bakri mane bini busarok se tabo second or third generation tini university college rogo so this is the fruits of the left front government ebong o jaga দশরথ দেব দীপেন চক্রবর্তী নিবমং বারবার মা সাইতং নাইছুং বারবার মা খুন নাইছুং
until and unless they toiled for the emancipation of the number of the population, it would have never been happen. Kaji nung jesep khano chini bumung mane khuriyang di sadayang di nung jodi kubuineru tukhang khai laibuma no sungde kubi nung filin ekhang khai nung abuma sanai, you can avoid it.